Sa liwat mayong hapon, kag nagapasalamat kid ako kay Lord, ngayong tagaan niya naman ako this privilege and opportunity to stand before you this afternoon para mag-share sang pila ka bagay, kag ang focus naton sang aton nga pagaistoryahanay, wala sang iban kundi ang aton nga mga nanay. Whatever you call her, nanay, mommy, mama, inay, ano pag itang iba nga mga address man? Mami, gani, mom, whatever. Basta sila na ang mga katuwang sang head of the family, which is the father, nga ginbutang ni Lord sa aton nga mga panimalay. Sa pag-umpisa sa aton pag-istoryahanay, we will start with a few verses kag mangin anchor sang aton nga pagatalakayon sa sininga kahaponanon. Proverbs 14 New International Version says, okay, the wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears hers down. Kung sa aton pa, ang wise, ang mangin alamon nga nanay, nagapatigayon sang husto sang iya panimalay. Pero sa iya kaugalingon nga kamot, ang hindi maayo nga nanay, ginagubaya mismo sa iya kaugalingon ang ila panimalay. That's Proverbs 14:1. Now let's go to Ephesians. Ephesians 6 from verse 1, 2, and then 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So that's the command of Paul. Siguro ginbase niya halin sa Deuteronomy. Before we start further, pwede nyo ko updan. Let's pray. Balaan kag langit no namon nga Diyos, nagapasalamat kid kami nga each time you give us the opportunity and privilege to share your words, you are putting in our hands a very important responsibility. So Lord, as I stand before your people, halin sa mga tatay, sa nanay, sa mga kabataan, even sa young people, Lord, let me be your mouthpiece this afternoon. Hide me behind your shadow so that my mouth will only be a mouthpiece of whatever it is that you want your people to listen to learn and to know. We bless you and we praise you. Be with us even as we start to the end of this our service. In the name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Okay, sa sininga kahaponanon, my theme is about why celebrate a day for mothers. Nga dapat ma-celebrate kita sa isa ka adlaw para sa aton mga nanay. Ini ba lang ang pamangkutanon also strikes you mga kauturan? Nag-celebrate Mother's Day yaw. Di na nagumpisa. Sang sano nagumpisa? Nga naglabuti sa Philippines? Okay, are these your questions? Kay basically, ini nangin pamangkutanon kuman. And so, this afternoon, before we end, I would like to give 3 reasons to you. Tatlo ka rason why we celebrate Mother's Day. Okay, are you ready now? Amen. First reason is historical reason. Why we celebrate Mother's Day? Because of history. And what is that? In the early 20th century, sang kaumpisa pa lang ang
1900, 1901, amo ng 20th century, no? Oh, maisa ka bata, iya ngalan si Anna Jarvis. Nga, ang iya iloy nagtaliwan. Her mother died in the early 20th century. Kay bangod ang iya nanay, kanami gid nga klase ka nanay, hindi niya sa iya buot nga as if ang time will erase the memory of her mother. Hindi siya gusto nga malipatan lang by natural passing of time. And you know what she did? Himo niya, nag-campaign siya nga kung pwede i-celebrate ang death anniversary sa ang iya nga nanay. And so, ang iya nanay, hindi lang nangin maayo sa ila kapanimalay kag sa iya, pero nangin very relevant man ang iya kabuhi sa society nga iya nga ginalihukan at that time. And so, natigayon gid pag first year, gin-celebrate ang anniversary, death anniversary sang iya nga nanay. And so, her campaign worked. Ang iya nanay gin-celebrate sa ila lugar, which is in Grafton, Virginia, ang anniversary sina. Pagka next year, nag-celebrate naman, but this time, not only her mother, ang iban nga mga nanay sa ila lugar. So, nagpadayon ina. But in 1908, ang pag-celebrate sa Mother's Day, ginhiwat sa mas malapad nga not only Grafton, Virginia. Let's say, kung magsili ka Grafton, Virginia, Iloilo City lang. This time, the entire state of Virginia nag-celebrate sa Mother's Day, 1908. Pagkatapos, do kanami, siguro there was great rejoicing, great effect sa pag-celebrate nga mo sini. The then president of that time, si President Woodrow Wilson, in the year 1914, and precisely 100 years halin sadto pakadto sa aton subong, because we are now in the year 2014. In 1914, si Woodrow Wilson nag-sign sang isa ka proclamation creating Mother's Day every second Sunday of May. You see, 1914, 2014 na tasubong, 100 years more or less have come and gone, and we are still celebrating it second Monday of May. Siguro kanami gisang effects ini, hindi lamang gin-celebrate dito sa Virginia, the entire state of America was celebrating the event Mother's Day. Nag-umpisa 1914, the entire state, hindi lang Virginia, kundi I think there's 52 states in the US. So nagka-celebrate na sila. And pagkabalo sa iban nga mga countries and nations, nalatnan, nag-flow out, nag-overflow, nakadto sa ila. Great Britain, nag-celebrate man. All the other countries nga mga dilagko celebrated. And it reached us. I just don't know kung saan ugi tayo nag-umpisa. Pero our roots in celebrating Mother's Day every second Sunday of May, naghalin sa sina nga duog. So, mga kauturan, ang celebration, wala nag-feast out, wala nag-die down. Nagakuan lang, nagaayo. It must be a very good celebration for many, not only people, but countries supporting it and seeing to it that we are having one day to remember our mothers. Can we give a clap of offering to that? Amen. So, that's it. History bears it out.
Sobra na 100 years of celebration and still it's getting strong. I think it's also good enough reason for us here at Interfaith to celebrate Mother's Day. By the way, ako man kapanungdo, anong correct spelling man? Mothers? M-O-T-H-E-R apostrophe S, no? That's a singular possessive by apostrophe S, no? So, kanday mga pioneers sang sining activity, nagkuan gidya, think gidya, kag nag-decide gidya, nga that must be, ang mothers must be in the singular possessive, kay ang pinaka-reason nga ang kada family mismo ma-celebrate sang Mother's Day para sa ila panimalay. So, R apostrophe S is a singular possessive. Bisan ang mga presidents nga nag-assign sang proclamation, amo ginailaya definition or pag-spell sang mothers. However, as time passes by, katulad bisa aton dili sa Interfaith, hindi lang isa damo ang mga mothers nga na-celebrate ta. We do it in a plural possessive. So, mothers, the apostrophe. Mothers, the plural, the apostrophe. Because we, in our context, we honor all the mothers of our church. Okay man na. Or, hindi gani, pwede man, plural, but non-possessive. Wala apostrophe. O, pwede man na. Mother's Day. Bangod damo ang mga nanay. So that's it. Kung may makita ka mo kisa, bisan sa mga, di ba, mga mall, kag sa mga TV, you observe, ano ginagamit nila, singular possessive or plural possessive or plural lang. Pero acceptable na siya subong. But initially and at the very start, it was a singular possessive because each family was encouraged to honor their own mothers. So that's the historical reason why we celebrate Mother's Day. Now let's go to the next reason, and that is the logical reason. Okay? Are you following me? Amen. Well, we celebrate Mother's Day because it is a recognition of the importance of the role and worth of a mother. Very important ang isa ka iloy sa panimalay, mga kauturan. I think we could not stress that enough nga ma-realize kag makita naton kung ano ka importante sang role nga ginaubra sang isa ka nanay sa panimalay. And we know that the family is the basic unit of society. Strand na siya nga baskog sang sosyedad. Kung ang nanay nga dapat mapaligon sa panimalay absent, what kind of family is that? I'm pretty sure kung gid deficient, may kakulangan gid, especially in the rearing up of the children. And when the family is deficient, what can it do to society? Instead of being an asset, it will become a liability. Get that? That's why ang nanay gamay-gamay lang na iya, igaubra lang na saya-saya balay, hindi man siya ihan niya nagaubra para sa society or lagpad nga mga scope, ara lang siya nagapanglaba, galuto para sa iya family, sa iya kabataan, para iya sa iya husband. But you know, you are working for society because the home that you are trying to build is part of society. Nga kung hindi mo mahimo maayo ang imo role, the society itself will be affected. And so that is our next reason, the logical reason. We celebrate Mother's Day because of the role and the worth every mother have or has, especially in our families. And I was thinking, sa pagkadamo-damo nga role, responsibility, nga ginakapta ni nanay sa panimalay, ano ang importante nga mga bagay? So, para sa akon, just to zero in on the several aspects or role that a mother is playing, I use the word mother as the acronym para sa aton nga pag-istoryahan sa sininga kaponanon. So, mother
Oh, what is a mother in Proverbs? Mga kauturan, wala ko gibutang ang Proverbs 10:31 because that's a very long passage, more or less 10 or 11 verses. You can go home and read about it kay kanami gid. Pero for the sake of our discussion this afternoon, ang mother, M, para sa akon, would stand for the mother is the manager of the house or of the home. And as a manager, ang definition sina is a manager is a person who conducts business or household affairs. So, sa verse 27 in Proverbs 31, the virtuous woman there or the good mother there is that she watches over the affairs of her household because she is the manager of the house. So, pagkaaga pa lang, kung ang nanay, wala gabugtaw aga pa, magluto sang pamahaw. By the way, mga kauturan, it does not have to be nga siya gid maluto, nga yagi kamot. Pwede yan na kung may ara sa diabulig or may somebody da siya nga tagaan sang assignment. But it is she who sees to it that meals are placed on the table in time. Nga ang mga kabataan maglakat sa school, prepared na. Hindi bala? So she manages the family well. Ang husband niya, kung maglakat, kung may trabaho, ready na ang iya nga mga inugsok-sok or pagkaon dira. Or tapos na kung naglalakat na, at times kung siya bilin, kung dira lang siya sa house, itinluan niyang balay, so manghimo na sa sang household chores until magbalalik naman, mag-alabot naman ang members sa iya family para nga niya naman tatapon niya naman liwat. So in short, this is not a joke. Hindi ni siya hapos nga trabaho. So, kung kaisa, grabe pagadaan ng pasing, kadasig sang oras, sabong, bago ka pa lang ng laba, alas 12 na. Maluto ka naman panyaga, or maninlo ka, or basta kadamo sa balay pa, sino pagasugidan mo nga, daw wala ka pagani ka, tapos ang isa, ara naman, and then, nagabi na. How much more if you're a working mom? Para sa akon, it's not an excuse nga working mom ka, you will not be a good manager of your house. Paano ka mag-manage well sang ginaobrahan mo kung nang imo gani panimalay? You cannot manage it well. You have no business doing that. So, kung kaya mo mag-manage ang duwa, but you must know your priority. Amen, mga nanay? If you're working outside, you know your priority and you accept that job because you know you could shuffle the work para sa imo nga panimalay where your family is not the loser. Ang aton trouble sa aton sa sininga panag-on in this present time of ours, kadamo sang nanay nga nagabantay gyapon sa mga gagmay nga bata. But this time, ang ila ginabantayan, hindi ila sarili nga bata. Kasi unay bata, sagwa sang Pilipinas. So thinking nga ang kwarta nga babato niya dito, ipadalaya di para sa kaayuhan sang iya mga kabataan, hindi man lang guro, ako naka-observe kag nakakita sang ill effects sang madamo nga nanay nga nagaguluwa kasubong sa ila panimalay to work abroad but leave their family. Ultimately, the family suffers. Either ang mga kabataan gadalag ko nga wala sang husto nga pagiya sang nanay, or the family becomes broken because the manager of the home is absent. So, that's one role that a mother has, and because of that, may nanay nga masigasig magobra sina at times are left unappreciated. Mga bata kung gisagi na take for granted na lang nila ay pwede man na si nanay balaan nga pabayaan niya datanan. Nga malakat man siya yakag kung ano iyan na namiyano brahon.
para sa ginaubra sa mga young people, subong, ang nanay manglaba, ang nanay manghugas, manilhig, etc. without lifting a finger to help the mother. Without lifting a finger to ease sang workload sang nanay. Kay iya lang kaugalingon, ginatulok ya. So I hope that at this time, mga young people, hindi nyo pag-take for granted ang ginaubra ni nanay nyo. Tagain nyo time, nga kundiin nyo pwede siya mabuligan, buligan nyo siya. Amen? Dula ko bati ang people, Ay, wala? Okay. Next, mother. Manager, O. What is O? The mother is the organizer of the home. Siya ang nag-organize sang panimalay para matauhay, para wala may nagagilinamo, para wala sang gamo sa sulod sang panimalay. That's the role of the mother. That is why when I was younger, ginatulok ko, siling ko, kung ang panimalay, I don't know if you agree with me in this, kung ang panimalay, well-fed, well-provided, nami ang ila status, the father must be good. Kay well-provided ang family mo, maayo nga provider ang family. Pero kung ang panimalay, either matinong or bawsyado, gidya ka, man magarot, away lang halatanan, it must be the mother who is not doing her job well as the organizer of the home. Balaan mo naman as between sino ang mahilig magsermon. May kasabati. Ang nanay. Sino ang permiga panganot or nagapang saway sa mga kabataan? Ang nanay, magarot ginaya. So, kung ang nanay, amo ang magahod, ang panimalay magahod ginaya. That is all things being equal. Kag ang panimalay topsy-turvy, okay? Pero kung ang nanay is the organizer, performs or does her job, then there is smooth peace in the family. Okay, next. Next, our role that the mother is playing in our families is T in the word mother. And that is being a teacher. Yes. Mga kauturan, hindi ang eskwelahan ang umpisa nga nagatudlo sang aton mga kabataan. Perhaps they start teaching our children to write, to read, and to recognize other things, but the foundation of the values, right character are in the hands of the mother. Sa sulod sang pila ka bulan, before nga ang bata mag-learn to walk or even then, before siya mag-go to school, sino permi ka kungkong sa iya? Sino permi upod siya? Alang-alang man ang tatay. It's the mother always who's carrying the child. That's why, siguro sa growth and development sang bata, may amugid na kay para nga may time ang mother sa pag-inculcate kag pag-teach well sa iya mga kabataan. So nakita mo, kung kaisa may ara kita nga philosophy, nga hindi kita pwede magtudlo sa bata kay hindi pa na siya kaintindi, wala pa siya gahambal, or etc. No! Kung na-notice nyo, ang bata nga 3 months old or younger, kung istoryahon mo, response already. But silingon, there's a sense, there's a perception already. And the best way or time to train the child is, ano ang basang Bible? When he is old? No! The best time to train the child is when he or she is young. Because whenever you have trained or taught that child, he will not depart from it. Siling na sang Proverbs 22:6. Please, let us not take this for granted. These are always important. Gagmay nga mga bagay, pero importante.
That is why young mothers, ay damo, di ko din nakita mga young mothers, do not relegate to the church ang pagtudlo sa imo bata. It's your prime responsibility. Do not relegate the teaching of your child to schools. Oo, matudloan man ito siya ni teacher. Ano tudlo ni teacher? Kita mo to ha, kung ano yung teacher. That is why you must place in your hand the training of your child. In fact, even nag-aaral na siya sa eskwelahan, you still follow it up, hindi ba la? And the teaching never ends. Bisan lagko na, bisan may family na siya nga iya, the teaching never ends. Kay the learning also never stops. Amen? So the role of a mother as a teacher is very vital. Sino pa na siya bimadlagan kung maaral siya sa problema kag mangayo counsel, and you act as the teacher or somebody nga makahelp sa iya, ikaw lang gid, because you know your child fully well. Amen? And then H stands for the word homemaker. Okay? Verse 11 in Proverbs 31, nagasiling, because the wife here is a virtuous wife, her value is priceless. Hindi mo na ibaylo sa ruby, sa diamond, or whatever. Pwede mo gid siya yung matagaan diamond, hindi mo siya i-exchange. Okay? O mga husband, pila ka K, ginatag mo sa wife mo subong, because this is Mother's Day. Pero mind you, it does not matter kung ano pa si gift ihatag mo. Bisan ano lang kagamay, you give something because it is a token that you recognize the worth of the partner which God has given you for your entire life. So, homemaker, her husband has full confidence in her. Sorry. And verse 28, her children arise and call her blessed. Kita mo? Kung ikaw nga nanay, do your job, especially the job of a mother, hindi ka na kinanglan magpangita, pray sa ila. Sila mismo, madayaw sa imo, ipabugal kagid nila sa iban nga tawo. Kagiban man nga tawo that observes you, mabalaan man na nila that you are doing your role as the mother of the family. So, H as homemaker, amo na ang ginambal sa Proverbs 14. The wise woman builds her home. You build it with your love. You build it with your sacrifices. Sino pa na iya? Kung hindi ka gani mag-sacrifice para sa kabataan mo kag sa husband mo, sino mag-sacrifice para sa ila? Si Nicole? No, hindi pwede. Okay? And mind you, kung ang inyong panimalay is a truly Christian home, ay ka na iya, hindi ka magbay sang mga ginabaligyan na sa TV, sang an affair and a legal wife. Hindi niya pwede. Why ka na struggle? You will have no struggle in that, because you know nga ang imo husband is faithful to you, because you know nga ang imo husband knows what the Lord requires of him. Ano biyakulbaan mo man? Your only problem is nga dapat balok ka kung ano ang husto kag nagakaigo nga imo himuon para sa paminimalay mo to build that family strong. Okay? And E in the family is that the mother is the economist. Especially in our context, sa Filipino family, more often than not, ang sweldo ni tatay, ihatag kay nanay. Okay, sweldo ya, 1,000 a week. Dumakalbo ka. Isa pa lang kadlaw, kulang na na ya. Mayo lang kung ang ihatag sa imo sa husband mo 50,000 a month. Wow, pwede pwede mo gid tanan malista mo, and then may sum ka pa sa imo kaugalingon. Pero kung ano lang hand to hand, hindi gani kalabot sa mouth, that's a very tough job being the economist of the family, the mother.
sang early years na mo ni Pastor Ab, he was receiving, I think, 375 a week sa church. And then, he gives that to me. Sa Monday to, nagkadto ko sa market, nagbakal ko sang isda. Wala na bilin. Kay ginbakal ko. Tapos pagka next day, wala kami pagkaon. Wala ko bakal. Sige, di na ang ginatag ko sa imo, nga 375. Aba, grabe nga ngoy-ngoy ang akon. Nagilibion, ginako kay, grabe, dapat isa galito ka si Mana. Ginbakal ko lang yan sa isa kadlaw. Oh my goodness. So, you see, mga husband, amo man na, kung kisa ang husband, may kopet pa na. Pero gina-expect nila nga ang ila nga wife knows how to manage that well. Pero anyway, the art and the woman who knows how to build her home will become a really good economist. Nadumduman ko pagigili. When we stayed dito sa Saraga mo, naka-stay kami sa Saraga, sa Happy Homes bala, mga 1 year. Kami pa lang to ang, it's a subdivision, pero kami ang pinakauna nga mga residents. So, ang bilog nga space, open, ang mga tanom, ang akong ginubra, kay kung gisa, syempre wala ka kwarta, nasituit ko lang nga may ginamo sa balay, may amuna. And then, before afternoon, hala, malibot ko da, mangwa ko sang, sang tangkong, kag apan-apan Di namin man naman kaon. Wala gasto. Oh, you see? So, indeed, there are so many ways nga kita mangin maayo nga economist in our home because that's one of our vital role. And besides, bisan waan kita yabang ko, waan kita BDO, wala kita Metro Bank, we could always bank on the promises of God. Ang bangko na to na mo niya, dila kita ma-withdraw. Siling ni Lord, do not worry. I will provide your needs, what you will eat, what you will drink, what you shall put on. Ang mga lili gani sa valley, gina-providean ko, kamo pa nga mga kaanakan ko. So, mga nanay, kung medyo kulang-kulang aton budget, kag wala kita yung bank, draw on the bank of the promises of God. He will never leave you. He will never forsake you. He will train you to be a very good mother and economist of the family. Amen? Hindi ko malang na ginahambal nga daw sa hangin because I've gone through that also. And so from my heart to yours, I tell you, being a mother is a big challenge, but it also has equally big rewards. Amen? So, that's it. And next is R. Ang iban, responsible, etc. But, prefer ko ang word nga resource. When you say resource, siling sang Proverbs 31 verse 14, she is like the merchant ships bringing her food from afar. Magsiling ka mga kauturan, merchant ships, imaginon mo lang sa una nga panahon, wala eroplano, wala tanan, ang mga pagkaon nga nagahalin sa iban nga mga pungsod, gina-ship nga ginapadala through mga barko. So, kung lakat na, maglayag na, mag-travel na ina nga barko, balagin isang mga seaman diri, puno-puno na ila nga puno-puno niya isang important goods, especially if they will go to the port of a different country para ibaligya or i-trade. So, ang nanay, ginalitulad sa ship, nga puno-puno sang mga bagay nga ara dira sa iya. Full of resources. So, especially our aging mother, doon kaysa, na-recognize ko na, kag na-realize ko na, ang mga nanay nga, ara na sa ilang senior citizen, magtapak na B60, ma-feel na sila, I'm useless, no?
daw hindi na ko kinanglan sa mga kabataan ko. Kaya mga kabataan ko nga sa una, ginawa ko ka protect, ginawa ko ka padako, ginawa ko ka pa-study. Oh, they are now strong. They can now stand on their own 2 feet. Ti ako, wala na ko. Kung kaysa may mga bata pa nga, kung sabto nila si nanay nila, daw sila ang nagpadako. Grabe, magsabat. Young people again, please, recognize this. Bisan ano, pa sa imo panulo ka, daw ka ano ka sa lawayon sa imo nanay, or daw bisan ano kalain sa iya, or whatever, never answer back to your mom or to your mother. Sakit ginaiya. And you will realize that when what you have planted, you will reap. Kung pilakadlaw, bata mo, gamay pa, grabe na magsabat sa imo, mayo lang kung kasarang ka pa. Kung mahina ka na, kag siya gahingurusgan, maano ka? So, young people, di na ka mo, raise your hand. Din, young people, come on, nadula. Please, permila ko kung kisaga kabati mga pamatanon, mga young people, mga bata nga padabog ka grabe magsabat sa ila ginikanan. I do not say you do not answer, but you answer in a respectful and honor, may honor nga ginahatag sa imo ginikanan, especially to your mother. Kaya kung kaisa, ang tatay na kulbaan sa mga bata, pero ang nanay, daw sabat lang, daw pakundangan, wala pakundangan. Okay? So, your mother is your resource. Kay, kung may edad na siya, hindi siya tuod, kaubra sa mga ubra, nga ginauhimo, yasang siya younger pa, pero that mother is so full of wisdom of experience. Kasi no ka pa madlagan sa ibang nga tao, kundi kay nanay mo, nay, amo ni ako no, ano man. Sino pag-ibig ang nakakilala sa imo, kundi ang nanay mo, to deal with you rightly. Kita yaman ang imo nga mga uniqueness, ang imo nga mga kinalain sang pamatasan. Who knows you well, it's your mother. And that person has experienced so much in life that he could teach you well. So, that's the logical reason, because the worth and the importance of a mother in our lives, in our family, and even in our church. Sa church tagani, mas damo nanay, hindi bala? Woman power in the church, hindi mo na iya ma-understate. So, that's the logical reason why we celebrate a day for mothers. And, of course, I will end with this, is the kingdom reason. It's implied in the kingdom rule, honor your father and mother. Ephesians 6:2, honor your father and your mother. The first commandment with a promise, the only commandment with a promise. So if you want to go well with you and that you may enjoy long life on the earth, honor your mother. Okay? Kung kibot ka lang, may mga kabataan nga una pa sa iya nanay, kay guro lang tawa, bala kung ano na siya mag-treat sa iya nanay. Hindi niya, ako nangambal. This is the words of our King, of our Maker. Kag I think guideline niya ni, para mangin maayo sa imo, kag mangin malawig ang imo kabuhi sa kalibutan, please, honor your father and your mother. And how do you honor them? Especially kung tigulang na sila or maedad na sila, kag ikaw medyo kasarang na, give back the kisses that they gave to you. Sino di mga bata nga gakis sa nanay, wala na. Di ko na yung mag-kiss ya. Mag-hug-hug kay nanay. Kakorni. Mga sosyal nga mga kabataan kuno abi. So nga nagdako ka kunway ka ginhag ni nanay mo, kag pabayaan kada nga kita ko may baby sa balay ka mo ka lang na amo lang na may mo sa gamay ka. Kung pabayaan niya ka, nagdako ka. Kung
Naghilanat ka, wala ya ka with matching tears pa na nga kung paano ya ka mapaayo. Ha? Nanay ko gani. Istorya ya. Silda, boss, ang gamay ka daw, 4 1/4 ka lang daw, botilya ka lang sang family size nga Coke. Imagine, daw, hindi mo ma-imagine, kaya di siyempre dako na subong. Pero mo na, istorya ya, nang kumatulugan ko, abya, ano ni man, kay firstborn mo, ano ni man, ka ginawa pa ni siya, ginakusi ako. Pero that implies na grabe ang care. Wala na nagaliguro gali niya mata si mo kay basi madunlan ka blas ang gatas kag hindi niya makita. Oh, kamuya kay bata lagko na kamo subong hindi niyo na yan ma-realize or makita. Pero the hugs and the kisses and the care and the concern and the tears nga patuhoy ni nanay mo sa imo, halin sa gamay ka, tubtob nagdako ka, hindi pwede supton kag ihaboy lang, pwede ma-exchange for gold. Hindi gani pwede mo, kaya that is priceless. You became what you are today because of your mother. And so amo na nga hambal ni Lord, honor your father and your mother. And of course, it's the King's mandate to Apostle John and to all of us when he said, ara siya sa cross, tawag niya si John. John, this is your mother. Woman, this is your son. Kay gusto niya nga hindi ta pagpabayaan ang aton nga mga nanay. Siya gani, no? God siya, gintugyan niya pa iya nanay. So, kung mabasa niyo sa scriptures, from that time on, si Mary, di nag-star, upod na ni John. Because Jesus, gintugyan niya si Mary kay John. And that is the King's reason. This afternoon, I will take this time and opportunity to thank my nanay. Pasalamat ko sa iya nga by the way, mga kauturan, it does not have to be nga perfect ang mother ta. Hindi mo na sila perfect. Kay all of us have our weaknesses. All of us have our strength. Pero the important thing here is that we recognize what our mother has done to us, even nga nakalabot kita sa sini nga stage sang aton kabuhi. So I would like to thank my mother before the public, before the congregation. Thank you for bringing me up and for doing your best to be parang ako nangin ako. And of course to my mother-in-law. Hindi ko kaintindi mga kauturan nga ang bata kag ang mother-in-law ya ano na bala, hindi in good terms, hindi gakontrahanay. I cannot understand that. Kay ikaw nga nanay nga nagaumpisa sa imo panimalay, God has given you two mothers to help you because the role that you have undertaken bilang manginanay kag asawa sang panimalay is not an easy task. So gitagaan niya kadua ka very important resource, your mother and your mother-in-law. Hindi ko kinangla ka intindi kon kaisa nga akontrahanay ni sila permi. Siguro sa mga kalibutan lang na pasanyog lang na sang mga teleserye kag drama. Pero in the kingdom of God, wala dapat sang competition kag conflict sa daughter-in-law kag sa mother-in-law. Amen? Yes, amen. And so at this time, thank you gid Nanay Garing. Kung wala ka, wala gid ko sang nami nga husband. Thank you kay nakita naton. In fact, bisan wala na siya obrahon, the fact na bring out ka sa sininga kalibutan, that's already 9 months of sacrifice and pain and difficulty. Pero no, lain-lain pa na nga circumstance ang tanan. Pero nevertheless, because of these reasons, the historical reason, the logical reason, and the kingdom rule reason, we all must
honor our mothers. That's why we are celebrating today, the second Monday of May, our mothers and what they have done to us. So, sa mga young people or sa mga nanay na nga daw nalipatan mo na ang role kag worth ni nanay mo sa imo kabuhi, you have the time to say, thank you nanay sa tanan nga ginobra mo. It may be nga hindi mo na mabatian nga thank you sa imo kay tibalanta they are already of age, frail ng ilang mga kalawasan. So if you have the opportunity now, kiss, hug, say to your mother, love you nanay, and thank you for all that you have done for me. Happy Mother's Day, everyone. God bless.